Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, মই হলো আপোনালোকৰ আশ্মিতা বা and today I have brought a very important video কি আমি last 20 days এতিয়া কি কৰিম. Okay, so last 20 days APSC prelims strategy brought to you by me and tried and tested হয়, so I don't think you should skip at all. So look at the video till the very last. And আমি কিবা এটা আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো in this video, so look at it very carefully. So what to do in the next 20 days? Okay, so আজি যেতিয়া ভিডিওটো গৈ আছে it is 18th May আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম আছে 8th June. Okay, so 19th May পৰা 7th June লৈকে you have approximately 20 days. Okay, so 20 days on your exam can be made or it can be broken. Eto apnaloke bahut carefully buzi lok, because a 20 days jodi apnaloke bole ek bochor 365 days you have done okay, ek bochor apni completely bhal prepare korise aru last 20 days jodi apuni olopman gondogol kori diye তেতিয়া হলে আপনার গুতে মেহনতটোৰ ওপৰত কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ দাগ হৈ যাব. It is possible যে আপুনি যদি এই 20 days of গন্ডগোল কৰে, then your prelims can not be as best as আপোনাৰ capacity আপোনাক হ'ব দিব পাৰিলেহেঁতেন. All right, so be very careful to whatever has been said and what to do in the next 20 days, because these 20 days are make it or break it and you have to make it. Okay, so we have a series of steps. Let us look at that. Avoid new mocks. Avoid new mocks. It's a complete no. Avoid new mocks. Abhi himan emphasize korim moi himanu kom hobo. Avoid new mocks. Moi in fact Sandpaper aji ratipura 18th May it had its second all Assam mock test. Okay. আৰু যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল আমাৰ লগত আছে, you will find out যে we had a vote. We had a vote because মই এটো বস্তু চাবলে বিচাৰিছিলো how close people are to give test, like how close to the prelims are people comfortable to give test. I was voted a yes, হেগান আমি 18th পাতিলো, কিন্তু 18 কিয় ললো আমি, because আমি জানো কি 18 would be the last day. 18 would be the last day after which you should not give any mocks. New mocks. Old mock apni revise korok beleg kotha. Kyo koisu? Because jodi apnalokor itia sauk enokwa to nohoy ki everyone is calling 120 plus. Honestly enokwa nohoy ki everyone is calling 120 plus, and it's not possible. So possible also ki sobe 120 plus score korbo, hoy ne? Sobe beleg time and energy ase, and trust me, I have got friends june prelims or mock test or bahut kom marks paisile, and I'm talking about UPSC, but ekdom UPSC prelims or ekdom khali uthaise. Possible. আৰু এটা কন্ট্ৰাৰি বস্তু পসিবল আছে, যদি আপোনালোকৰ ইতিয়া টেষ্ট দি পেলাই বলে কম মার্কস আহিছে, if you have gotten less marks ইয়াৰ পিছত, it is going to be a big dent on your confidence. Honestly, big dent on your confidence. So it is not advised ki apuni prelims or iman usorat 20 dinot notun kiba exam dibo. Exam or kam ki hoy? What is the purpose of test? আমি কমেন্ট সেকশনতো পাইছো যে students have said us কি কম মার্কস পাইছো, how to handle it. কম মার্কস পাইছে, don't stress at all. Don't stress at all. Because mock or purpose to কি হয়? What is the purpose of mock? আপোনাৰ problem বোৰ উলোৱা হয় for the purpose of mock. What is your problem? আপোনাৰ issue code. বেলেগ স্টুডেন্টৰ বেলেগ ইস্যু হ'ব পাৰে, যেনেকে আজি আমি অফলাইন টেষ্টত পালো কোনবা স্টুডেন্টে OMR শীট ফিল আপ কৰোতে ভুল কৰিছে, বিকজ প্ৰেক্টিছৰ কমি আছে। কিন্তু ইতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰি ললে তেওঁলোকে OMR শীটটো মনত থাকি যাব তেওঁলোকৰ কি হেডনাখন গলতি নেহি কৰনা হয় না। আৰু কিছুমান প্ৰবলেম আপোনালোকে ফাইন্ড আউট নিজকে কৰিব পাৰে কি আপোনালোকে বলে কোৱেশ্চনটো ভালকে নপঢ়ে। যদি আপোনালোকৰ মনত আছে I had a prelims analyzer made for you guys, তাতে they were different things to analyze for yourself. আপনি যেতিয়া এটা mock দি পেলাই you have to find out যে আপনি গলতি ক'ত কৰিলে। যদি এনেকুৱা হয় কি আপুনি এটা জানা প্ৰশ্ন আপনি পঢ়াত ভুল কৰিছে, তাৰ মানে you have to give more attention. You have to give more attention. আপোনাৰ attention to কম হৈছে।
যদি এনেকুৱা হৈছে কি আপুনি পঢ়িছে টপিকটো কিন্তু এক্সাক্ট টপিকটো অন দ্যাট মোমেন্ট মনত পৰা নাই আপোনাৰ মূৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তাৰ মানে ইউ নিড মোৰ ৰিভিজন আৰু যদি এনেকুৱা হৈছে কি দেয়াৰ চাৰ্টেন থিংস যোনটো আপুনি পঢ়াই নাই ইউ হেভ নট ষ্টাডিড এট অল তো হেতুৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি আগত চাম বাট যদি এনেকুৱা হৈছে কি আপোনাৰ এটেনশন ডেফিচিয়েন্সি হৈছে নহলে বা আপোনাৰ ৰিটেনশন কম হৈছে তাৰ মানে আপোনাৰ মনত পৰা নাই সো এটেনশনৰ কাৰণে আপুনি যোনবোৰ পুৰণা মক দিছে হেবোৰ আকৌ দিয়ক give the mocks again give the mocks again আমাৰ সায়েন্স পেপাৰটো আমি 10টা এটেম্পটলৈকে দি থৈছো 7 তাৰিখলৈকে 7th লৈকে keep keeping the mocks again and again and again and again till আপোনালোকৰ এটা visual memory develop হৈ যায় visual memory মানে কি কোৱেশ্চনটো চাই আপোনাৰ মনত পৰি যায় আচ্ছা এইটোটো এইটো হয় and second যেতিয়া ৰিটেনশনৰ হয় ৰিটেনশন আপুনি সাবজেক্ট ওয়াইজ ডিভাইড কৰি দিব লাগে সাবজেক্ট ওয়াইজ যে মই পলিটিত প্ৰবলেম পাইছো মই সায়েন্স এন্ড টেকত প্ৰবলেম পাইছো and then concentrate on these topics and work on it এতিয়া টাইম নহয় কি আপুনি মক আৰু দিব আৰু মক দি পেলাই আপুনি এনেকুৱা নহয় না মক আহা বুলি তাৰে 100% কোৱেশ্চনস কমন আহি যাব এটোটো স্কুলৰ টেষ্ট নহয় এটোটো এপিএসসি ন কি আপোনালোকে মক টেষ্ট দি কি পাব এটা yes you will get your accuracy আপুনি গম পাব কি আপুনি অৰ্ডিনাৰিলি কিমান কাৰেক্ট কৰি আছে and second আপুনি পাব কি you will be able to find out your problems in the existing mock so by now it is advised that you should have already given at least 10 tests at least dota test to আপোনালোকে দিবই লাগে সেন্টাৰ পৰে দুটা ফ্ৰী পাকেট হৈছে সো 10টা টেষ্ট তো আপোনালোকে দিবই লাগে ইতিয়াৰ লৈকে 20 দিন আছে আৰু ইতিয়া যদি 10টা টেষ্ট দিয়া নাই কি কৰিব লাগে আমি আগত গৈ চাম বাট প্লিজ এভয়েড নিউ টেষ্ট ইতিয়া যদি কেনেবাকে আপোনাৰ এটা মেন্টাল ব্ৰেকডাউন হৈ যায় কেনেবাকে যদি আপোনাৰ কিবা এটা মূৰ হৈছিল এনেকুৱা হেকানে কৈছো কেনেকে যদি আপোনালোকে প্যানিক মোডত গুছি যায় তেতিয়া কিন্তু ঘুৰি আহিবলৈ কাৰণে বহুত টাইম লাগিছে because once your panic mode starts or apni exam or close goi thakibo apnar panic mode bahi hai jabo you will be more and more anxious so hetu avoid koro avoid new mock test and just don't stress about marks of your old test koribo ki lage analyze your problem in the existing mocks all right next this is what I was talking when I said we have something for you so আমি ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে 20 দিনত কেনেকে how to revise so we will try to help you with that we will hand hold you okay আমি আপোনালোকৰ hand holding কৰিম এটো কেনেকে কৰিম প্ৰথমটো join our telegram channel sandpaper মাৰিব sandpaper APSC মাৰিব এটাই channel আছে join কৰক what are we going to do we will divide your complete syllabus into 20 days and give you daily targets to complete it what we are going to do we are going to give you daily targets in your telegram channel okay মানে মই ভাবিছো ইতিয়া যদি মই আপোনাক কৈ দিউ day 1 এটু পঢ়ক day 2 এটু পঢ়ক day 3 এটু পঢ়ক day 4 যদি মই আজি একেলগে আপোনাক 5 দিনৰ কাৰণে দি দিউ it is possible যে আপুনি day 1 ত মনত ৰাখিব then by the time you reach day 5 it will fade your like it will go out of your memory আপনি পাহৰি যাব so what are we going to do we are going to remind you every day we are going to remind you every day je aaj kya padhna hai what to study today so ami daily apnake ekon list ulai dim etu pohibo lage boli and those who are following us in our telegram channel link to tolot logai dim you just join and tate sabo ami jeneke daily what to read diu daily jeneke ami what to read diu heneke khalir pora tomorrow will be day 1 till day 20 which will be on 7th ami ki korim we are going to give you daily targets and you are supposed to complete it why we are trying to help you revise comprehensively so that you don't have to worry ki aaj kya padhna hai so that you don't have to worry ki aaj kya padhna hai you just have to worry ki aji junto target diya goise we need to complete it and genetene you need to complete it anyhow also what we are planning to do যে যোনটো ডেইলি টার্গেট আমি আপোনালোকক দিলু হে ডেইলি টার্গেটৰ যোনটো টাফেষ্ট টপিক হ'ব we will substantiate that with a video on YouTube evening on
যোনটো টাফেষ্ট টপিক হয় সেই টাফেষ্ট টপিকটোৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাম এণ্ড উই উইল পোষ্ট ইট ইন ইউটিউব আপোনালোকৰ যোনটো গোটেই ডেইলি টাৰ্গেট আছে তাৰ মাজত যোনটো টপিক সবতছে টান আমাৰ মতে হয় we will make a video of it apuni hetu reference or mote sabo pare so step 1 what you are going to do step 1 you are going to join our telegram channel just join the telegram channel link to moi logai dim lakile niche link I will attach and also just follow the daily targets and complete it anyhow within the day all right next etu moi koi thaku avoid new materials there should be no new material now apuni jimane dekhat lucrative material napaok kyo apuni jimanu dummy material free napaok kyo whatever you have gone dummy material free mane ma pirated or kotha koisu because a lot of people get a lot of pirated materials amar bostu e bahut bahar gol unfortunately and it is so sad but let's not address that right now but the point is that avoid new material apuni lagile jimano khusori pela apuni kiba bole amazing material pai goise but itia homoy nohoy ki you are going to study 20 days is not the time ki apuni the amazing material pohi pela time waste koribo don't give in FOMO itia kenekwa hobo apunaloke jodi moi to baru I don't know about it but telegram বহুত এনেকুৱা চ্যানেলস আছে যত মানে এটু ভিডিও এটু টপিক বুলি আপোনাক ফ্লাড কৰি দিব উইথ নিউ মেটেৰিয়েলস ফ্লাড কৰি দিব ইনফ্যাক্ট মোৰ মনত আছে কি মোৰ অক্ষয় ষ্টুডেন্ট এজনে কৈছিলে কি যোৱা বছৰ তেওঁ এনেকুৱা হৈছিলে কি তেওঁ লাগে কি সব পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁৰ মানে গোটেই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বস্তুটো ফুলফিল হ'ব দ্যাট ইজ আ মিথ আপুনি যদি হেবিলাক কৰিবলৈ দৌৰিব যায় আপুনি যিমান জানে হেতু উৰি যাব so you need to understand what you are choosing don't give in FOMO lagibo pare apunar friends or logot to kotha patai bon kori diok paile etia go into flight mode ab baati karna ban karo etia jodi apni kotha pate especially bodmas ke jone ki koribo june nijor to thike rakhe ar belegok digdar di apna kobo oi etu notun material poisone be ekdom bharu material tazat apunak etut involve kori dibo nije kintu nijor kam to kori thakibo so don't get involved in friends and friendship and all that etia eblakor homoy nai don't give in FOMO stay away from unnecessary groups in Telegram and unnecessary channels in YouTube etia bahut bur enuka video ahibore honestly koisu bahut bur enuka ADR agot je mo video bilakor obostha dekhi bhoye khai guslu the kinds of video they were coming out the kind of ki boli ko the kind of mane direction kheli meli kori dia videos were coming out some videos were even claiming ki mane guess mark kori pela you will get out of ADR so the same thing can happen before APSC as well dey moi etu bostu dekhi pela bhoy khaisu hekane apunalokok agote koi disu ki bhal lora swali june bahut dinor pa mehnat kori je hebur video sai pela teolokor dimag bu ulti jabo o etu he koribo lagisile niki moi ebur ki korisu etu and I am telling you war hawk any other trending thing hawk a lot of YouTube channels will only indulge in views unko views chahiye comments lage views lage yes views and comments are important even for me but that doesn't mean that I will distract my students on war or on trending matter like it APSC trending ho jabo and I will make the whatever video I want to make so don't get involved on all this day moi ADR agor scenario to dekhi bad tension khalo hekane agoti age nijor student getak to koisoi I am telling you guys as well please stay away from unnecessary channels on YouTube please stay away from unnecessary videos this is not the time ki apuni notun content consume kori thakibo etu itia ami goa chill koribo joa nai we are going for a battle in APSC so we will have to be very very careful ki ami 20 din code kota asu so don't go for new materials etu to moi koi sake ek bosore hoy gol don't go for any new material for the last 20 days and also don't go to unnecessary group stay away from unnecessary channels in YouTube next understand that you can leave some parts of your syllabus 100% completion kabhi nahi hota ketyo nohoy 100% completion of syllabus is impossible ketaba na kiba eriboi
যেনেকে ये जवानी है दीवानीত কৈছিলে হয়নে कभी ना कुछ तो छूटेगा बनी सेम कुछ ना कुछ तो छूटेगा কিবা না কিবা তো এৰ খাবই The point is you need to understand যে যি আপোনাৰ এৰা গৈছে হেতু যাতে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টছৰ মাজৰ পা নহয় you have to understand that যে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টছৰ পৰা যাতে আপুনি এৰা নাই Remember that static is hero, especially Assam. Study from only one source of current affairs. Apuni jodi, if you are less in time, apunar পঢ়া এতিয়াও বাকি আছে, please ensure যে আপনি Assam complete করেছে. Please ensure যে you're completing Assam because Assam has directly 30% of your syllabus. Directly 30% of your syllabus. বাকি আপনি বাকি সাবজেক্টবোৰ অলপ পিছত থক and আপোনাৰ first priority should be Assam. First priority should be Assam and the next in the list of statics. যেতিয়ালৈকে আপনি static আৰু Assam তো finish নকৰে current affairs তো লৈ পেলাই ইমান মাথা পেচি কৰিব নালাগে current affairs हो जाएगा take one source of current affairs smart source সেইকাৰণে মই কওঁ daily analysis পৰা দূৰত থাকক যদি ডেইলি আপনি 43 মিনিটছৰ নোটস বনাইছে ইমাজিন 365 ডেজত আপনি কি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে whatever I say tried and tested আপোনালোকৰ নিচিনা APSC aspirant আছিল APSC ক্লিয়াৰ কৰিছো এতিয়া আপনি APSC পঢ়াব আছো যদি আপোনালোক আছে তাৰ আছিল so 40 minutes 45 minutes আপোনালোকে আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়িব বুলি বেলেগ UPSC ৰিলেটেড বস্তু পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ one source of current affairs নাথাকে 365 days of current affairs 43 minutes পঢ়ি থাকাটো কম কথা নেকি कब खत्म होगा so take one current affairs source either যদি আপুনি কাবাৰ ক্লাস লৈছে ক্লাস লওক যদি আপোনাৰ ওচৰত ম্যাগাজিন আছে ম্যাগাজিন পঢ়ক যদি মান্থলি ম্যাগাজিন আছে মান্থলি ম্যাগাজিন পঢ়ক সাইন পেপাৰৰ ইয়াৰলি ম্যাগাজিনো আছে যোনটো আমাৰ ষ্টুডেন্ট সকলে পাইছে that ইয়াৰলি ম্যাগাজিন পঢ়ক so take a compiled format because notes padna is a bad idea take a compiled format of your current affairs and then study only that source one source okay so remember static is hero especially Assam and study from only one source of current affairs number 5 go through facts and maps jodi apnaloke mor agor strategy video to saise I had kept May for your factual subjects mon ase na because etu time hoy je apuni nijor facts bur goi নিজৰ এটা ভিজুয়াল মেমৰি এটা ডেভেলপ কৰিলো কি চাই পেলাই আপোনাৰ মনত থাকি যায় কি what is going on প্ৰথমটো প্ৰ্যাকটিস ম্যাপস যদি আপোনালোকৰ ইন্ডিভিজুয়ালি ম্যাপ প্ৰ্যাকটিস কৰিব প্ৰবলেম হৈছে you can take our map module anyway সাকে আমি এতিয়া বহুত হেভি ডিসকাউন্টত will give it off because নাই দিনে নাই so you can take our map module আমি map moduleত কি কৰিছো আমি national importance international importance Assam and places in news এই গুটেখিনি আমি কভাৰ কৰিছো in our map module so you don't have to worry about anything else jodi apni amar map module to loise jodi nai lua then do it yourself same thing apnar junbur places in news hoy hebur sabo plus apni Assam or junbur important junbur amar topographical feature hebur sao India basic topographical feature bur sao ar world oru junbur basically important places in news hoy hebilak related topography feature bur sao karo practice koro practice koribo very important practice koribo next ki koisilo moi go through factual data more than once etu time hoy juntur apuni mukhosto kora bostu bur sai bahut bostu ase apuni mukhosto korbe laga je amar junbur dhorok schemes hoy junbur amak dhorok schemes hoy he schemes bilakor data bur ki hoy factual data hoy je ki hoy ki nohoy this that amar schemes related video to YouTube ote ase hetu apni sai lobo that should suffice আমি অসম আৰু ইন্ডিয়া দুইটাৰে স্কিমবোৰ কভাৰ কৰিছো the important ones আৰু question answer বিলাকটো দিছো তো স্কিমছ বিলাকৰ ডেটা তাৰ হৰু ডিটেইল যোনবোৰ আছে হেবোৰ আপুনি কেনেকে মনত ৰাখিব you'll have to remember it how you'll have to go through it more than once budget related ji বস্তু আছে আমাৰ কিবা ইকোনমিক সার্ভে ji বস্তু আছে basically বস্তুবোৰ factual হয় ইয়াত এটা বুজিব লগা বৰ বস্তু না থাকে so হেবোৰ আপোনাৰ যেতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব কেনেকে মনত ৰাখিব how will you remember it you will have to remember it by going through it more than once so আপুনি factually যোনবোৰ বলে আপোনালোকৰ ৰাজাৰ নামবোৰ মনত না থাকে তেতিয়া হলে আপুনি গুটে সিকোয়েন্সটো you will have to go through it more than once
So you'll have to go through everything very properly, especially the factual part. আৰু এতিয়া যদি আপুনি ফেকচুৱেল পাৰ্টবোৰ চাই লয়, there is a 99.99% probability কি আপুনি এক্সামৰ টাইমত সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব পাৰিব। নেক্সট, spend time with CSAT now. এতিয়া প্লিজ ডোন্ট বি ভেৰি হেপী যে আপুনি CSAT পঢ়িব নালাগে, আপুনি এনেই কোৱালিফাই হৈ যায়, সেইদিনাখন গৈ আপুনি একদম পুৰা পাই যায়। এইবোৰ ৰিস্কবোৰ ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই ন, there is no point of taking the risk. आप practice करो, you practice as much. In fact, बहुत practice करने कारण you can take any aptitude channel in YouTube of any language, because सब language maths to maths से होबो, होने न होय। Whatever language you are comfortable with, English, Hindi, Assamia, Bengali, Bodo, whatever language you are comfortable with, take up a channel of that language and you look at the question and you practice it. Do as much as you want to. যদি আপোনালোকে কোনবা বুকু উঠাই লয়, some book of CSAT also, you এনেকুৱা একো standard book নাই, because সবৰে aptitude same থাকে। So whatever book you want to pick up and you want to practice, কিন্তু practice সেইদিনাখন এনেকুৱা হ'ব নালাগে কি you know a question of probability and আপুনি পাৰাই নাই, you know a question of distance and time, but সেইদিনা গৈ আপুনি কিবা বোলে আটকি গৈছে, সেইটো যাতে নহয়, সেইটো কাৰণে practice as much। এনেকুৱা কোৱা নাই কি আপুনি বোলে 14 ঘণ্টা CSAT কৰি আছে, not that, but আপুনি যদি পাৰে daily 5 questions at least minimum কৰক। এই 20 দিনত যদি আপুনি 5 questions কৰে, আপোনাৰ 100 questions হৈ যাব and you'll be able to solve it. Okay? Next, go through PYQs. So আমাৰ প্ৰবলেমটো এটো হ'ল APSC যে we are having a change in our pattern, হয় না? So 2019 or আগৰ প্যাটাৰ্নটো অলপ ডিফাৰেন্ট আছিলে, 2019 or পিছৰ প্যাটাৰ্নবোৰ অলপ ডিফাৰেন্ট আছিলে। ইন ফ্যাক্ট 19 or আধা পুৰণা প্যাটাৰ্ন, আধা নতুন প্যাটাৰ্নৰ আছিল। So what we will have to do, 19 or পৰা এতিয়ালৈকে at least 5 years হৈ গৈছে, তো এই 5 years of PYQ বোৰ কৰক। যদি আপোনালোকে মক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কিয়কি মই আৰম্ভণিতে কৈছিলো কি 10টা মকটো at least আপোনালোকে দিবই লাগে এতিয়ালৈকে, ওকে? আৰু যদি আপুনি 10টা মক দিয়া নাই, তেতিয়াহলে আপুনি অকল PYQ চাওক, only PYQ, সবার মান কলো, only PYQ। নতুন মকৰ পিছত নদৌৰিব, বালে বাৰে কৈছো মই, হেডনাখন গৈ পেলাই যেতিয়া নাৰ্ভাছ ব্ৰেকডাউন হ'ব, মনত পৰিব কি আস্মিতা বাই কি কৈছিলে। Do not run after new mocks, do the old mocks again and again and again and again, যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যোনবোৰ small problems আছে সেইবোৰ eliminate হৈ না যায়। আৰু যদি আপুনি মক কৰা নাই, PYQ কৰক, practice PYQs। বহুত পাবলিকেশন হাউসে এতিয়া PYQ পাবলিশ কৰিছে, মই চাইছো। there is none specific যে মই recommend কৰিম, any book is okay, because at the end of the সবে মিলি তো PYQ কৰিছে। নহলে বা we are also planning to do marathons of PYQ and other related questions, সেইবোৰো চাব পাৰে। অলৰেডি আমি PYQ দুটা তিনটা ভিডিও দিছো, so you will be able to see that। কিন্তু প্র্যাকটিস কৰিবলে আপোনালোকে সোর্সটো গোটাও, any book you can take of PYQ, you just take it। Many channels have also done it, they've done a good job, hetu apnalage sabo pare, but practice the PYQ, look at the paper, look at the questions and practice the PYQ, because it is of extreme importance। All right, last but not the least, I think this is the last, yes, just revise your weakest subject, give importance to this subject। You remember ki moi jetia juntu 60 days strategy disilu, hey 60 days strategy koisilu je start with the subject you find the toughest। It's not necessary je everyone had to start with polity, okay? It's not necessary। ইতিয়া বাৰু আমি এটা ইউনিফর্ম হেৰিয়ে দি দিম, because I'm supposing যে আপোনালোকে first round of revision already কৰিছে and I'll be handling you with the second round of revision। So আপোনাৰ যোনটো toughest subject হয়, সেই toughest subjectত যদি আপোনাৰ confidence হৈ আছে অলপমান কম, then what are you going to do? You're going to pick that subject up and you are going to give importance to the subject and revise। So এনেকুৱা হ'ব লাগে বাকি বিলাক সাবজেক্ট যদি আপুনি দুবাৰ ৰিভাইজ কৰিছে, আপোনাৰ weakest subjectটো আপুনি যাতে 3 times ৰিভাইজ কৰিছে, so that you have a grip on it। আপুনি যাতে এটোৰ কাৰণে বেছি ভয় না খায়, so that you get a grip on it। So আপোনাৰ যোনটো weakest subject আছে, কিন্তু মই এটো কোৱা নাই কিন্তু weakest subject আমি 20 দিন পঢ়ি আছে, no। You find out time for your weakest subject and you study the weakest subject, because it is required for you to study the weakest subject। নহলে আপোনাৰ weakest subject ৰ ভয়টোৱে strong subject বিলাকক বহু গোলমাল লগাই দিব। So যোনটো আপোনাৰ weakest subject আছে, হেতু আপুনি আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওক, বাকি ফ্যাকচুয়াল ডেটা আমি এপটো কৈছে all that,
এণ্ড বাকী ৰিভিজনৰ ৰেছপনচিবিলিটি আপুনি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমাৰ ওপৰত এৰি দিব পাৰে So what is the last 20 days strategy? क्या क्या देखा हमने? Please avoid new mocks totally. New mockলে না যাব কিবাকে যদি ভগৱানে নকৰক অলপমান আপোনাৰ ওপৰ নিচে মাৰ্কস আহি যায় it is going to very much affect your confidence মোৰ লগত হৈ থৈছে সেইকাৰণে আপোনাক কৈ আছো don't stress about your old marks analyze your problems and find in the existing mock and do the mocks again and again and again the old ones so that আপনার visual memory develop হৈ যায় revise with us join our telegram channel আপনি আমি আপনাকক daily target দিন for the next 20 days a daily target to complete korok and I think both you and I will be able to go through the revision procedure very easily avoid new materials koi pagala holo don't give in FOMO stay away from unnecessary group and unnecessary channel in YouTube understand that you can leave some parts of a syllabus static is hero especially Assam only one source of current affairs go through facts maps already kolue practice map go through factual data spend time with CSAT practice as much and go through PYQs okay so I think this is it 20 days mein yahi kar lete hain I think we'll be through it then and kiba problem thakile always you can comment down in this section আমি 99% টাইম রেসপন্স দিওয়ে খালি এতিয়া আজি মর্নিং আমি দেখিছো টেকনিক্যাল এরর এটা কমেন্ট দিছে সো টেকনিক্যাল এরর আমাক মেসেজ কৰি দিব মেসেজৰ টু নাম্বাৰটো থাকে দলত মেসেজ কৰিলে আমি বেছি ভালকে গম পাম এন্ড ইট ইজ মানে আমি কমেন্টত টেকনিক্যাল ডেটা ইনফো দিলে বাকি কি বুজিব রাইট সো জাস্ট ড্রপ আস আ টেক্সট যদি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুয়ালি কিবা ভয়েস হয় খাইছে ইউ ওয়ান্ট সাম গাইডেন্স প্লিজ ড্রপ ইন আ টেক্সট এন্ড উইল বি एबल टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन ठीक है सो डरने का नहीं डर के आगे जीत है एंड हम जीत लेंगे ओके सो आई सी यू गाइज वेरी सून थैंक यू सो मच